So what's up guys, good morning sa atong tanan. So for today's vlog, nagbaktas-baktas da ko diri kay mao man gini atong daily routine no, nga ginabuhat matag adlaw, buntag ug hapon. Pero karon guys, murag 3 days ko wala naka baktas-baktas tungod kay naandan lagi diri karon nga muting ulan na mahapon, so posible maglapok jud na wagay nagailapok dito o so mauna guys nga karon kay wa maning ulan kahapon, so magbaktas-baktas karon. Tapos na may nanawag dito dai guys nga mga trabahante, so ako na pong gitubag nga nalagi diri magbaktas-baktas ta kay aron exercise na lang pod. So muna guys, diri gid akong paborito nga magbaktas sa sagingan. Ug mauni ang view guys no, kay alas 5 pa man ko kape nagbaktas, so ayan mo gawasay na si haring adlaw dihang dapita. Pero sagbot kay na diha guys, kay murag wa pa gina nila milunan. Giarkilahan man na diha para milunan pero pa man nila gitrabaho. Ayan. So karon guys, ara napakalami talaga ng view dito guys sa ating baktas-baktasan. Ayan no. Dati sagingan ni guys, karon murag wala na siya kay gumikan lagi kay magsigira magkasakit ang saging, so ilahan lang gipulihan og kuan giparkilahan og melon. Pero ka pa man gitrabaho sa melon, so mauna nga medyo bakante pag ginang lotiha din ha no. So baktas-baktas sa diring dapita, mao gini akong paborito guys. Mao ni mga saging ganahan kay ko diri guys magbaktas-baktas kay ngano presko kay ang hangin, presko sa utok, stress reliever. So mura na, daghang salamat sa inyong pagtan-aw.